अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो कोरोना से मुतल्लिक चंद हकाइक को सामने रखते हुए बनाई गई है। वो तमाम बातें जो पिछले चंद महीनों से सुनने में आ रही हैं, आज उन तमाम बातों को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको तमाम मालूमात से मुकम्मल आगाही हासिल हो सके। दरअसल कोरोना किसकी साजिश है और ये क्यों फैलाया और इसको फैलाने के पीछे किसका हाथ है? ब्राज़ील के अमेज़न जंगलात का रकबा पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा है। इन जंगलात में एक कबीला बोल्सिनारू रहता है जिसकी आबादी 20 लाख से जाहिद है। ये वैशी आज भी पत्थर के दौर में जिंदा हैं और जंगलों और पहाड़ों में झोंपड़ियां बनाकर रहते हैं। खास बात यह है कि ये जंगली कबीला आदमखोर है। ये ब्राज़ील और अर्जेंटाइन में बस्तियों पर हमला करते हैं और दर्जनों अफराद को अगवा करके ले जाते हैं, फिर उन्हें कत्ल करके उनका गोश्त खाते हैं। जब उन्हें जिंदा इंसान नहीं मिलते तो ये कब्रिस्तान में घुसकर लोगों की लाशें निकाल लेते हैं। इसीलिए जो बस्तियां इन जंगलात के करीब कायम हैं वहां कब्रिस्तान नहीं बनाए जाते, बल्कि लोग अपने प्यारों को मीलों दूर शहरी कब्रिस्तानों में सुपुर्द खाक करते हैं। कई साल से अमेज़न के जंगलात में तेल और गैस की तलाश जारी थी। गुज़िश्ता साल एक यूरोपीय तेल कंपनी को कामयाबी हुई और तेल के बड़े ज़खायर निकल आए। इस तलाश और तहकीक के दौरान कंपनी को सबसे बड़ा मसला ये पेश आया कि बोल्सोनारो कबीले के जंगली लोग शब खून मारते थे और इंजीनियर्स और उनके अमले को उठाकर ले जाते थे और बाद में उनकी चबाई हुई हड्डियां मिलती थी। तेल कंपनी ने इस मसले का हल सोचा और अपने एक नुमाइंदे को बोल्सोनारो कबीले के सरदार के पास भेजा। उसने सरदार को पेशकश की कि हम तुम्हें लाखों डॉलर और तेल निकलने की सूरत में मुनाफे में शराकत देंगे, हमें यहाँ काम करने दो। कबीले के सरदार ने कहा कि डॉलर और तेल हमारे लिए बेमानी है, खुदा का दिया वो सब कुछ हमारे पास है जो हमें चाहिए। हमें सिर्फ इंसानों की लाशों की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमें इंसान नहीं मिलते तो हमें जानवरों का गोश्त खाना पड़ता है जिससे हम बीमार हो जाते हैं। ब्राज़ील की हुकूमत ने तेल कंपनी की दरख्वास्त पर अमेज़न के जंगलात में ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन उसे काफ़ी जानी नुकसान उठाना पड़ा। फिर कई मकामात पर जंगल को आग लगाई गई, लेकिन आदमखोर कबीले ने अपनी जगह बदल ली और उसे कोई नुकसान न हुआ। दूसरी तरफ आज की खबरें दुनिया भर के मीडिया पर आईं और माहौलियाती तंजीमों ने काफ़ी एहतजाज किया, जिसके बाद ब्राज़ीली हुकूमत को वो सिलसिला रोकना पड़ा। थक हार कर तेल कंपनी ने ब्राज़ील के पड़ोसी कोलंबिया से राब्ता किया और वहां माफिया को लाखों डॉलर्स देकर गैंगवार करवाई। हर हफ्ते इस गैंगवार का निशाना बनने वाले दर्जनों अफराद की लाशों को ट्रकों में भरकर अमेज़न के जंगलात में पहुंचाया जाता ताकि तेल कंपनी के काम में रुकावट न आए। गुज़िश्ता साल तेल कंपनी की तलाश के नतीजे में न सिर्फ तेल बल्कि गैस के भी बड़े ज़खायर निकल आए। एक अंदाजे के मुताबिक उनकी कीमत लाखों अरब डॉलर्स है। मसला बदस्तूर वही है कि तेल के कुओं और गैस फील्ड की तामीर के लिए लाखों आदमखोर कबाइलियों से जंग की जाए या उन्हें लाशें फराम की जाएं। बोल्सोनारो कबीले के सरदार से मुज़ाकरात हुए तो उसने मुतालबा किया कि कबाइलियों को हर हफ्ते 20,000 लाशें फराम की जाएं, तो वो न सिर्फ हमले रोक देंगे बल्कि इस जगह से खुद ही दूर चले जाएंगे। तेल कंपनी ने ब्राज़ील और अर्जेंटाइन हुकूमतों से बात की, लेकिन कोई इतनी बड़ी तादाद में लाशें फराम करने को तैयार न हुआ। आखिर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मदद की और करोड़ों डॉलर के एवज एक मोहलिक वायरस दुनिया में फैलाने का आइडिया पेश किया। तेल कंपनी को खरबों डॉलर्स नजर आ रहे थे, इसलिए चंद करोड़ डॉलर्स की क्या अहमियत थी। उसने आइडिया कबूल कर लिया। फार्मास्यूटिकल कंपनी और आलमी इदारा सेहत इस साजिश में शरीककार बन गए। उन्होंने मुख्तलिफ हुकूमतों से कहा कि वायरस के बहाने लोग मारते जाओ और 5,000 डॉलर में एक लाश हमें देते जाओ। इसके साथ अवाम को डराते जाओ कि मीतों की तदफीन हुकूमत करेगी वरना वायरस फैल जाएगा। ये इस कदर बड़ा आलमी मंसूबा है और इसमें इतनी बड़ी रकम लगी हुई है कि 4-5 माह में 4 लाख लाशों का सौदा हो चुका है। ब्राज़ील के एक ब्लॉगर अल्बर्टो फ्रीडेंडस ने ये तमाम तफसीलात अपनी वेबसाइट पर लिखी थी, लेकिन उसके चंद दिन बाद वेबसाइट बंद हो गई और वो ब्लॉगर तब से लापता है। ये खदशा है कि उसे आदमखोर कबीले के हवाले कर दिया गया है। ब्लॉगर ने लिखा था
کہ آئل اور گیس فیلڈ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد نیٹو کی فوج اس کی سیکیورٹی سنبھالے گی، اور تب ہو سکتا ہے کہ ایمیزون کے جنگل میں آپریشن کر کے آدم خور جنگلیوں کو مار دیا جائے یا دور دھکیل دیا جائے۔ آئل اینڈ گیس فیلڈ مکمل ہونے میں مزید 6 ماہ لگیں گے، اور تب تک ہر ماہ مبینہ وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی 1 لاکھ لاشیں برازیل جاتی رہیں گی۔ اسی لیے عالمی ادارہ صحت بار بار کہہ رہا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین بننے میں 6 ماہ سے زیادہ لگیں گے۔ یہ ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی درجنوں کہانیاں پچھلے کئی مہینوں سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ یہ مبشر علی زیدی نے تنزیہ لکھی ہے، جو کہ ہمارے فیس بک کے دانشوروں نے حقیقت سمجھتے ہوئے اندھا دھند شیئر کرنا شروع کر دی۔ امریکہ میں ہونے والے موجودہ فسادات اور اس طرح کی ڈمی لاشیں دیکھ کر سچ میں یقین نہیں ہوتا کہ کرونا کوئی بیماری بھی ہے، لیکن اس امر سے مرنے والے لاکھوں لوگ اور ان میں سے ہزاروں پاکستانی لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور کس اذیت سے مرتے ہیں یہ ان کے عزیزوں کی زبانی ہی جانا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم اس سے محفوظ ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی وائرس نہیں ہے یا اس کا کوئی نقصان نہیں۔ سوشل میڈیا پر بہت سے ڈاکٹرز اور مختلف لوگوں کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جو رو رو کر التجا کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے سامنے اپنوں کو تڑپتے دیکھا، لیکن کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ فرض کریں کہ آپ کی اس بات سے اتفاق بھی کر لیا جائے کہ کرونا سازش ہے، ڈاکٹر زہر کا ٹیکہ لگا کر مار رہے ہیں یا حکومت پیسے لے رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر اتنا ہی ڈر ہے تو فضولیات کی بجائے احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی اشد مجبوری نہیں تو گھر پر بیٹھیں تاکہ آپ اس سازش کا شکار نہ بن جائیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو سچ میں مشکوک بھی ہیں اور سن اور دیکھ کر کھٹکتی بھی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس سے انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ تو اس سے احتیاط کریں تاکہ نہ ہی آپ کو ہسپتال جانا پڑے اور نہ ہی آپ کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے، اور نہ ہی آپ کا کوئی چاہنے والا اس کو سوشل میڈیا پر سازش کہہ رہا ہو یا پھر صفائیاں پیش کر رہا ہو یا پھر لوگوں کو بتا رہا ہو کہ میرے اپنے بچھڑ گئے ہیں۔ مہربانی کریں، احتیاط کریں۔ موجودہ تناظر میں ایک مضمون نظر سے گزرا جس کے لکھاری کا نام کافی کوشش کے بعد بھی نہ مل سکا، اسے توجہ سے سنیں۔ اس میں کافی باتیں ایسی ہیں جن سے آپ ضرور اتفاق کریں گے۔ بدقسمتی سے ہم کرونا کے پھیلاؤ کے اس فیز میں داخل ہو چکے ہیں جہاں نہ جانے کتنے پیاروں کی قربانی دینا پڑے گی۔ ہم بچ سکتے تھے، دنیا کے ان 180 ممالک کی طرح بچ سکتے تھے جو ہم سے پہلے مبتلا ہوئے اور ہم سے کہیں پیچھے ہیں، لیکن ہم انہیں چھوڑ کر ٹاپ متاثرہ ممالک میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس کی ذمہ دار صرف حکومت یا عوام نہیں، بلکہ زیادہ ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس اثناء میں سازشی نظریات پھیلانے میں پیش ہیں۔ ایک وقت تھا جب حکومت سڑکوں پر ڈنڈے لیے کھڑی تھی اور عوام چھتوں پر چڑھ کر اذانیں دے رہی تھی۔ صرف کچھ ہی وقت تھا ہم وائرس کو شکست دینے کے قریب تھے کہ سازشی ٹولہ کود پڑا۔ کہا گیا کہ کرونا مریضوں کو ڈاکٹر زہر کا ٹیکہ لگا کر مار رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں وائرس سے مبتلا ہونے اور مرنے والے نوجوان ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہو گئی۔ یکے بعد دیگرے ہم نے وہ نوجوان اور ہنستے مسکراتے چہرے ہمیشہ کے لیے گنوا دیے جن کے سامنے ایک روشن اور لمبا کیریئر تھا۔ جنہوں نے اپنی جان گنوا دی ہم انہیں قاتل قرار دیتے رہے۔ اعتراض آیا کہ با اختیار طبقہ کیوں نہیں اس وبا میں مبتلا ہوتا۔ کبھی کبھار کسی سیاسی رہنما کی رحلت کی خبر سنا کرتے تھے، جبکہ اب ایک ہفتے میں نصف درجن ممبران اسمبلی جان سے گئے۔ اخبارات سرخیوں سے بھر گئے اور ہم ٹھٹھے اڑاتے رہے کہ کرونا امریکہ کی سازش ہے، جبکہ وہی امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے متاثر ترین ملک ہے۔ جس بل گیٹس نے چپیں ڈالنی تھی، پھر وقت تو وہ اپنے ہم وطنوں کی زندگیاں بچانے سے قاصر ہے، اور ہم سارا مدعا ہی اس پر ڈالے بیٹھے ہیں۔ کرونا کے مریض کہاں ہیں؟ میڈیا دکھا کیوں نہیں رہا؟ آج اسی میڈیا کی نامور شخصیات بے بس پڑی قرنطینہ میں زندگی گزار رہی ہیں، جبکہ ہم اسے جھوٹ بولنے کے طعنے دیتے رہے۔ پروپیگنڈا اس طرح پھیلایا کہ یہودیوں کی مسلمانوں کے خلاف سازش، شیعہ کی سنی کے خلاف سازش، سنی کی وہابی کے خلاف سازش، سائنس کی مذہب کے خلاف سازش، سازش سازش اور صرف سازش۔ ہم اسی کا راگ الاپتے رہے اور کرونا نے اپنے وار جاری رکھے۔
जरा देख तो आओ अस्पतालों में कितने शिया पड़े हैं, कितने सुन्नी, कितने काफिर, कितने मुसलमान। ना मानो की रट लगाने वाले उस बेटे की मदद को क्यों ना गए जिसका बाप कोरोना के बाइस जाँ बहक हुआ, बल्कि उसकी तदफीन के लिए कोई ना आया, जो अकेला ही अपने बाप की लाश को दफना रहा था। कहाँ गए वो बेहिस जाहिल जो कहते थे कोरोना है ही नहीं। मैं मानता हूँ कि हुकूमत की गो मगो पॉलिसी ने बढ़ावा दिया, लेकिन हमने क्या किया? इज्तिमाई दुआओं से इज्तिमाई शॉपिंगों तक का सफर एक माह में तय कर लिया, और नतीजा ये है कि हम 15 दिन में उस मकाम तक पहुंच गए जहां कभी चीन, इटली और स्पेन जैसे मुल्क थे। वो तो बच गए, हम भी बच ही जाएंगे, लेकिन न जाने कितनी जिंदगियों का खराज देकर, न जाने कितने प्यारों को विदा कहकर। वहां तो बूढ़ों को मरते देखकर सुख का सांस लिया गया, लेकिन क्या आप अपने बड़ों को हाथ से दफनाते खुशी महसूस करेंगे? आप हुआ जिसे मर्जी इल्जाम दे, मेरी नजर में हमारी सूरत हाल में वो बड़े लिखारी भी जिम्मेदार हैं जो साजिशी नजरियात का प्रचार करते रहे, वो कारी भी शामिल हैं जो इन्हें फैलाते रहे, और हर वो शख्स जिसने अफवाहों को जन्म दिया, आगे बढ़ाया, वाह वाह समेटी और बगलें बजाई। इस सारी सूरत हाल का ये सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन लोगों के सबब ही माशरती गैर संजीदगी पैदा हुई, जिसे हुकूमती आए बाएं शाए ने मजीद बढ़ावा दिया। कहाँ है कोरोना का मरीज कहकर बकने वालों को अब मीतें उठती देखकर मौत नहीं शर्म तो आती होगी, या शर्म नाम की चीज का ताल्लुक भी कुफार की साजिश से है। साजिशी सियासत खेलने वाले ये छोटे छोटे लिखारी घरों में बैठकर बल्कि दूसरों के जोड़ों में बैठ गए हैं। तो दोस्तों, हर चीज को साजिश से ताबीर नहीं किया जाता, कहीं पर एहतियात भी जरूरी है। अगर आपको भी ये लगता है कि ये एक साजिश है, तो इससे पहले कि ये साजिश आपकी जान ले ले, एहतियात करें और अशद मजबूरी के बगैर घर से ना निकलें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।